Hi guys, may vlog video. Dili kami sa site kasi wala kami mga bakal na naghihintay kami dito. Wala kami, papalakad-lakad lang kami dito. At si Eric nag-upo lang. Tapos kumakanta na lang ako. Kami ay dinhi mo. Ayan kami guys. Kita kami guys. Naglalakad-lakad lang kami kay ng trabahoin. Okay. Pagpapa-shoutout ginalabaran din. Okay. Salamat guys kay lagad-lagad na kami, wala kaming ginagawa rin. Pa-shoutout. Okay. Shoutout kay Rooney, nagbabaktas din yung site. Shoutout mga buddy. Shout out kan Dondon para Dondon. Shout out. Di kami diri kay ano na yung bubuhat diri kay palakat-lakat na lang kami ini diri kay. Bati ka mo guys yang ayan guys dini target. Yan ni Dondon, amo na pasangil na trabaho. Punta dito. Kuan. Wijigo, pasangil sangil na lang. Amo na lang namon din binubutangan kay kabutangan diri kay wala mang kalagayan no. Ano po diri kaluyo. Yan, thank you. Subscribe at pindutan na sa bitin lang video.